Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Kamis 10 Juli 2025. Berita pertama, Presiden Prabowo Subianto ajak kerjasama Indonesia-Brazil untuk membuat rudal dan kapal selam. Selanjutnya, sebanyak 500 pasukan TNI menyanyikan yel-yel sangar di pusat kota Paris, Prancis. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia siap bekerja sama dengan Presiden Brazil. Adapun kerjasama yang diusung salah satunya terkait kolaborasi membuat rudal dan kapal selam. Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral di Brazil sepakat Indonesia dan Brazil meningkatkan kerjasama di berbagai sektor. Selain pertahanan, Prabowo juga mengajak Brazil kerjasama dalam sektor ekonomi, perdagangan, pertanian, dan pendidikan. Di samping membuat rudal, Prabowo mengatakan juga mengajak tentara Brazil melakukan latihan militer gabungan dengan pasukan TNI. I would like to express to you my strong admiration for your brave leadership, and that is why I feel very close to Brazil, and I would like to increase the real cooperation between Brazil and Indonesia. Many times we sign agreements of partnership and then it remains a written document. But now we feel that we have so many common interests, we have so many resources that we can really benefit each other, not only in trade industry but in many fields. Field of agriculture, Brazil is at the cutting edge. You are giving good example with your use of biofuels and your innovations in the field of agriculture, your productivity, which will really benefit Indonesia if we study from your experience. And you, President Lula, and your ministers have kindly accepted our request to send more of our teams of technical experts to study your innovation and your modernization as well as your technology here. In many fields we have already good cooperation. We would like to implement the Indonesia-Brazil Defense Cooperation Agreement. Our defense forces have already used many of your defense products and equipment, and I think we would like to continue this cooperation through joint production and joint technology transfer. We also would like to increase joint military personnel training and technological collaboration on missile and submarine systems. Sebanyak 500 pasukan TNI menyanyikan yel-yel sangar di pusat kota Paris, Prancis pada Rabu kemarin. Kehadiran pasukan TNI dalam rangka persiapan menjadi tamu kehormatan jelang peringatan Hari Bastille pada 14 Juli 2025. Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya secara khusus juga mengundang Presiden Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan dalam perayaan tersebut. Dalam gladi resik ini, Brigjen TNI Ferry Irawan selaku Komandan Kontingen Delegasi TNI mengatakan kehadiran tentara Indonesia merupakan kolaborasi militer dan diplomatik yang sangat penting dan bersejarah.
Bagi kami, terutama bangsa Indonesia, ini merupakan suatu kerjasama militer maupun diplomasi negara yang sangat penting dan bersejarah bagi kami. Karena ini bagi Tentara Nasional Indonesia adalah hal yang pertama. Ini menunjukkan bahwa komitmen kerjasama yang kuat antara negara Prancis dan negara Indonesia, kemudian juga sama-sama menjunjung nilai solidaritas maupun perdamaian dunia dalam hal ini. Dan ini juga menunjukkan keberadaan dan penghargaan bangsa Indonesia maupun TNI dalam hal ini dari bangsa Prancis untuk hadir dalam kegiatan hari perayaan Bastille Day ini. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.